Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, my students. Today, we are going to learn about narrative text. Let's see the definition of narrative text. Narrative text is a type of a text in English to tell a story that has a series of connected chronological events. Jadi teks naratif adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan sebuah cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang terhubung. The purpose of this text is to entertain readers about a tale or story. Jadi tujuan daripada teks ini adalah untuk menghibur para pembaca tentang sebuah kisah atau cerita. Now, this is a types of narrative text, jenis-jenis teks naratif. Narrative text can be imaginary or factual. Jadi teks naratif ini bisa bersifat hayalan atau fakta. The following is an example of the genre of narrative text. Jadi berikut adalah contoh daripada jenis teks naratif. Fairy tale, dongeng. The next, this is mystery, science fiction, fiksi, ilmu pengetahuan, romance, percintaan atau romantik, horror, ketakutan, fable, dongeng atau cerita binatang, ya. Jadi animal story. Myth and legend, mitos, legenda atau tahyul, ya. History, sejarah. Slice of life, potongan kehidupan. Personal experience, pengalaman pribadi, etc. Now let's see about the characteristic of narrative text. Jadi ciri-ciri daripada teks naratif. Using accent verbs in the form of past tense. Jadi kita menggunakan kata kerja accent ya, dalam bentuk past tense, waktu lampau. Using certain nouns for as personal pronouns, menggunakan kata benda tertentu untuk sebagai kata ganti orang. Using adjectives, kita menggunakan kata sifat that form noun phrases yang membentuk frase kata benda. Using conjunctions to other events, jadi menggunakan kata sambung untuk menyusun peristiwa atau kejadian. Now let's see the next structures of narrative text. Ini adalah struktur dari teks naratif. The structure of narrative text focuses on a series of stages proposed to build a text itself. Jadi struktur teks naratif itu memfokuskan pada rangkaian tahapan yang diusulkan untuk membangun sebuah teks itu sendiri. In general, secara umum, there are 4 stages in narrative text. Ada 4 tahapan dalam teks naratif. The first or number 1
Orientation. Orientation, or what is usually called an introduction. Orientasi atau apa yang biasanya disebut pendahuluan, sebuah pendahuluan. Contains, mengandung atau berisi who, siapa, when, kapan, where, di mana story is set, di mana cerita ditetapkan. Number 2, complications. Complication tells the beginning of the problem of the story. Jadi komplikasi menceritakan awal daripada masalah cerita tersebut, which causes the peak of the problem, yang menyebabkan puncak masalah, or what is usually called the climax, atau apa yang biasa disebut dengan klimaks. This section usually involves the main characters of the story. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita. Lesson number 3, resolution. This section is the end of the story, or a solution to the problem that occurred. Jadi bagian ini adalah akhir dari sebuah cerita atau solusi terhadap masalah yang terjadi. Problems can be resolved, jadi masalah bisa diselesaikan for better or worse, menjadi lebih baik atau lebih buruk, which will make the story end happily or vice versa, yang akan membuat cerita tersebut berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Sometimes there are some resolution that are other problem to solve. Jadi kadang-kadang ada beberapa resolusi, ya, penyelesaian that are other problems to solve, yang merupakan masalah yang lain untuk dipecahkan. This was deliberately created by the author to increase and maintain interest and suspense for the reader. Jadi this was deliberately created. Jadi ini dengan sengaja diciptakan atau dibuat oleh si penulis, ya, untuk meningkatkan and maintain, mempertahankan interest, minat atau keinginan, and suspense for the reader, dan ketegangan untuk si pembaca. Usually, biasanya this type of resolution, jenis resolusi ini is found, ditemukan in the mystery and horror genres, dalam genre misteri dan horror. Number 4, reorientation. This part is the conclusion of a story that is optional. Ya, bagian ini adalah kesimpulan dari sebuah cerita yang merupakan opsional, pilihan, ya. Jadi can be in the story or can be not. Jadi bisa ada dalam cerita atau bisa juga tidak. Reorientation can contain moral lessons. Reorientasi ini bisa berisi moral lessons, pelajaran moral, suggestions, saran-saran, or teachings, atau pengajaran from the author. Okay, my students, so I think for this part 1, it is enough, yeah, about narrative text. And then for part 2 later, I'm going to show you or explain about the examples, yeah, the examples of
narrative text. Okay, my students. Yeah. So I hope you can study this part 1 first, and then if you feel that this benefit for you, so don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay, see you part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.